हे सुधी सज्जन माँ जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु माँ वर्षक थरे माँ गोटे यात्रा माँ विश्व जो यात्रा सामिल हुई आउ जो यात्रा अति आनंद हुए से यात्रार नाम हूँ माँ रथ यात्रा। जितेबाला महाप्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ माँ रथ को आसती आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि रथ उपर जितेबाला विराजमान करती से प्रथम रथ पचारे प्रश्न हे महाप्रभु ये यात्रा कहा से महाप्रभु जगन्नाथ कहते ए रथ अरे व्यस्त हबार कौन अच्छी ये यात्रार नाम परा रथ यात्रा ये यात्रार नाम हूँ रथ यात्रा ये यात्रा केवल तो बोल आनंद एक बार हरि बोल भक्त बड़ आनंद मालो हो जाए ये यात्राटा केवल देख रथ बड़ आनंद हो जाए जे कि ये यात्राटा केवल मो कहीं यात्रार ना हूँ रथ यात्रा माँ आग को जगन्नाथ जाते जितेबाला आग को रथ गड़े से माँ भक्त माने रथ टारती और जगन्नाथ पचारते हे महाप्रभु सत कहतु ये यात्रा कहा पाई माँ भक्तर मन को आनंद देवा महाप्रभु कहते ये यात्रार नाम हूँ पतित पावन यात्रा केवल पतित मान को उद्धार पाई स्नान गुंडी चाए बेनी स्वयं लीला जार पतित पावन अर्थ प्रासाद बाहर ये यात्रा केवल भक्त माने तुम मानक पाई बोल आनंद एक बार हरि हरि बोल भक्त आनंद हो जाए ये यात्राटा मो पाई बोली आग को मालो रथ जाए आउ जितेबाला माउसी माँ घर पाखे पहुंचे अनै बसी थांती माँ माउसी माँ अर्ध शोषानी आउ जो माँ पोड़ पिठा धरी बसी था पचारती प्रश्न कालिया रे ये यात्रा कहा महाप्रभु जगन्नाथ कहते माँ अनेक दिन धरी स्त्री हाथ रंधा खाई खाई अरुचि लगिला ये मार पोड़ पिठाटा मन पड़ुचे तो टाणी हे आसी माँ क्या कहबुनी ये यात्राटा केवल पोड़ पिठार लालसारे तो पाखक आसबार ये यात्रा केवल तो ये माँ और 10 साढ़े माँ आरंभ हो जाती कालिया को मन भरी माँ तो पोड़ पिठा खुआती किछि दिन पूर्व माँ रथ यात्रा बाहुड़ा भितर ये अधम एक गीत लिखिथिला जाके दिने खरा बेले शोइथिला समय रे हमर किशोर आसी पहुंची गल बाबा गोटे गीत लिखे अरे आम कौन गीत लिखा ना नाई आपण गीत लिखतु मु स्वर करी मुझे हूँ तो लिखा कि अपूर्व शब्द संयोजना से महाप्रभु करिसंती ये गीतटी आपको निश्चिंत भल लगे जहाँ आमर लेखा स्वर देइसंती किशोर कुमार हे महाप्रभु जगन्नाथ केड़े दयालु तुमे प्रति वर्ष एमती रथ को आसुथा भक्त तुमको दर्शन करी आनंद हेउथांतु मो संसार पछे भांगी जाऊ तुम संसार आनंद रे रहू प्रति वर्ष एमती रथ रे दर्शन दियो मणिमा रथ रे दर्शन दियो हे चका नयन दुखे दुखी भासी जाए हे कला बाबन दुखे दुखी भासी जाए हे कला बाबन रथ रे दर्शन दिया हे चका नयन दुखे दुखी भासी जाए हे कला बाबन दुखे दुखी भासी जाए हे कला बाबन पतित उद्धार पाई पतित पावन भोग विकल रे मारे तोर भक्त जन दुखे दुखी भासी जाए हे कला बाबन दुखे दुखी भासी जाए हे कला बाबन रथ रे दर्शन दियो हे चका नयन
दुखे दुखी भासी जाए हे कला बामन दुखे दुखी भासी जाए हे कला बामन स्त्री हाथ रंधा और चिलागिला माँ पोड़ पिठा मने पड़ी गला सुना बेस सारी लक्ष्मी कुमने बसी गल सुखे तुम संसार सजे हाथ रंधा और चिलागिला माँ पोड़ पिठा मने पड़ी गला सुना बेस सारी लक्ष्मी कुमने बसी गल सुखे तुम संसार सजे मो संसार भांगी जाओ मो संसार भांगी जाओ कला बदन दुखे दुखी भासी जाए हे कला बामन दुखे दुखी भासी जाए हे कला बामन रथरे दर्शन दियो हे चका नयन दुखे दुखी भासी जाए हे कला बामन रथरे दर्शन दियो चका नयन दुखे दुखी भासी जाए हे कला बामन उदित उद्धार पाई पतित पावन भोग विकलने मरे तोर भक्त जन दुखे दुखी भासी जाए हे कला बामन दुखे दुखी भासी जाए हे कला दुखे दुखी भासी जाए हे कला बामन दुखे दुखी भासी जाए हे कला बामन दुखे दुखी भासी जाए दुखे दुखी भासी जाए दुखे दुखी भासी जाए हे कला बामन बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय प्रभु दरबार दी थर चा आसिला एथरे देखिला बेलू संतोष मोरी दक्षिणा टाकू काटियो बोली खाली कहब गरीब अनुष्ठान आमर बाबा तार पाली धरिब मनोज आमर तो गरीब अनुष्ठान बाबा जानी दी थर चा बोलिला ए वर्ष आउरी पुणी बढ़ी प्रभु दरबार देख सब टेंट फेंट सब बढ़िया बढ़ी प्रभु दरबार भितर देख गोटे करताली हो ये अनुष्ठान एमती प्रभु अनुष्ठान बंची था बोल आनंद एक बार हरि बोल आउ प्रभु दरबार जचिंद्र पाढ़ी जे कि गोविंदपुर आसचंती 101 टंका प्रदान करचंती गोटे करताली हो जचिन भाईनांक पई जा हो एते श्रद्धा जगन्नाथ जने अनन्य प्रेमी मध्य महाप्रभु दरबार एठी जो माने भी बसचंती से माने सब मा छोटिया लोक नहंत आपण गण संख्या कम हो पारती एठी किंतु गुण संख्या बहुत अधिक बोल आनंद एक बार हरि हरि बोल तेणु निश्चिंत भाव आपण जगन्नाथ प्रेमी न होइतिले जगन्नाथ सम्मुख रे बसिया मध्ये कष्ट हो जाय महाप्रभु पाखरे बसिबा छोटिया कथा न जगतर मा विश्व सम्राट महाप्रभु जगन्नाथ आपण माने मन रखि थान जदि सुविधा अछि आपण माने बद्रीनाथ जानतु जदि सुविधा नहीं नगले कौन से असुविधा ना जदि आपनकर सुविधा अछि अमरनाथ यात्रा करन
ଯଦି ସୁବିଧା ନାହିଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ସୁବିଧା ନାହିଁ ମା ସୁବିଧା କରିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ହରି ହରି ବୋଲ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେ ସୁବିଧା ହେଲେ ମୁଁ ଯିବି ତା ସୁବିଧା କରିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱର ସମ୍ରାଟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଆଗକୁ ରଥ ଗଡ଼ିଲା। ଯେମିତି ଆଗକୁ ମା ରଥ ଗଡ଼ିଲା ମାଉସୀ ମା ଆନନ୍ଦ ହେଲା। ଆଗକୁ ରଥ ଗଡ଼ିଲା ଯେମିତି ଆଗକୁ ରଥ ଗଡ଼ିଲା ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀ ମା ଲୋ ଜଗିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମା ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀ ଜଗିଛନ୍ତି ପଚାରିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ରଥ କାହା ପାଇଁ? ଏଇଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମା କୁ କହିଲେ ହେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମା ଏ ଯାତ୍ରାର ନାଁ କଣ? ନା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା। ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ସହିତ ମା ତୋ ନାଁ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି ଏ ଯାତ୍ରା କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ ଲୋ ମା। ଏ ଯାତ୍ରାର ନାଁ ପରା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା। ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା ମୋର ନାକ ଚଣା ବିକି ନାକ ଚଣା ଦ୍ୱାର କରିବା। ଆନନ୍ଦ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀ। ଆଉ ଏଠି ଦଇତାପତି ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମା ପୁଣି ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ଦଇତାପତି ପୁଅକୁ ପଚରାଗଲା ହଇଓ ଦଇତାପତି ପୁଅ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବା ନ କଲେ ତୁମର ଚୁଲି ଜଳିବନି। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପହଣ୍ଡିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଣୁଛ ଏ ଛେଚା କୁଚା କରି କାହିଁକି ଆଣୁଛ? ଏଇ ସମୟରେ ଦଇତା ପୁଅ କହେ ବଡ ଖିଆଟା ବର୍ଷ ଯାକ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସି ଖାଉଛି। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଭୋଗ ନୁହେଁ 56 ଭୋଗ ଅଟକାଲି ଅମାଲୁ ଆରିସା ଏଣ୍ଡୁରି କଡମ୍ବା କାକରା କାନ୍ତି କେଳି କୋରା ଖୋଚୁଳ ଖଜା କ୍ଷୀରି କିରିସା ଖୁର୍ମା ଖେଚୁଡି ଗଇଁଠା ଛୁଞ୍ଚିପତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ଜେମାମୁଣି ଝିଲ୍ଲି ଟାକୁଆ ଡାଳିମ୍ବ ତାଡିଆ ତିପୁରି ଦଉଳା ନାଡି ପଣସୁଆ ପଣା ପାଚେଡି ପାପୁଡି ପାଳୁଅ ପଖାଳ ପୋଡପିଠା ପୁରୀ ପୁଳି ଫେଣି ବଡା ବଳିବମନ ବଜା ମଣ୍ଡା ମନୋହର ମହାଦେଇ ମାଣ୍ଡୁଅ ମୋହନଭୋଗ ରସାବଳି ରାଧାବଲ୍ଲଭୀ ଲଡୁ ଲହୁଣିଆ ଲକ୍ଳାସ ସରସ୍ୱତୀ ହଂସ ବଲ୍ଲଭ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ। ये 56 भोग खाई खाई रत्न सिंहासन ऊपर या हजम होउथबो तो सेति पई टिके छेचा कुचा करी देले महाप्रभुंकर खाद्य हजम होई जीवो बोल आनंदे कबा हरि हरि बोल। आउ एठी मा ठाकुर पहंडे जाई आड़प विजे करन 7 दिनर मालो रहणी भितरे रात्रि अधरे प्रथम दिन मा पाउंची शब्द सुना जाय। आउ जेतबळे पाउंची शब्द सुना जाए सेतबळे मा विभोर ही जानती मा आपण मानकर महाप्रभु श्री जगन्नाथ आउ धाई जानती मा कोठी की ना सीधा सड़क मा धाई जानती नडिया बगीचा आपण मानकर जोठी मा आपण मानकर गुंडीचा मंदिर पर ठाकुर थांती एक निकांचन वन आउ एई निकांचन वन रे मा मानकर थांती राधाराणी आखिर लुह गड़े छिड़ाई थांती राधाराणी पचारती मा प्रश्न प्रभु को पचारती ठाकुर मा आसंती राति अधर पचारती प्रश्न चिन्हि पारुछ मते महाप्रभु जगन्नाथ कहले कहले भूलिबार कोठी अछि राधा ना सत को महाप्रभु ये यात्रा कहा पाई एठी मा राधा को महाप्रभु जगन्नाथ कहते हेलो ए राधा सारा जीवन स्त्री पाखरे रहिबारे जेतिकी आनंद प्रेमिका को मन पकई देले सेतिकी आनंद लागे। ये यात्राटा केवल तोरी पई लो राधा 9 दिनात्मक यात्रा 7 दिनर रहणी आउ ये 7 दिनर रहणी भितरे तो कथा मन पकई आसीची काहे कि ना एठी रास हबो आउ तो सहित गुप्त रास रे ए 7 दिनर रहणी रे तो सहित गुप्त रास करिबा पई मु आसीची। राधा रानी को आखिरु धार धार लुह गड़ी पड़े। राधा रानी कहती सतरे कांदा ए गोपाल को भूली गल ना एठी 56 भोग खाई आपण से क्षीर लबड़ी को सब को भूली गले ना ठाकुरे एठी जगन्नाथ कहती ना केबे भी भूली रे राधा। राधा पचारती प्रश्न हे कन्हई
କୁହ ତୁମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ନାହିଁ, ସେ ସ୍ଥାନ କୋଉଠି କହିପାରିବ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭଲ ପାଇଲ ମତେ, ବିବାହ କଲ 16,108 ଜଣ, ପ୍ରେମର ମାନେ ଜଗତ କଣ ଶିଖିବ? କାହିଁକି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ନା, ସେ ଜାଗା କୋଉଠି? ଭଗବାନ କହିଲେ ନାଇଁ ରାଧା, ମୁଁ ତତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ବିରାଜମାନ କରିଛି, ବାସୁଦେବଂ ସର୍ବଂ। ରାଧା କହିଲେ ଆଉ କାହାକୁ ଠକି ଦେଇପାର? ହେଲେ ରାଧା ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ତୁମେ ନାହ ହିଁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ନା ସେ କୋଉ ଜାଗା? ରାଧା କହିଲେ ତା ହେଉଛି ମୋ ଭାଗ୍ୟ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛ, ହେଲେ ରାଧାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ହେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମେ ନାହ। ଭଲ ପାଇଲ ମତେ, ବିବାହ କଲ 16,108 ଜଣ, ଏ ଜଗତ କଣ ଶିଖିବ? କାହିଁକି ମତେ ବିବାହ କଲ? ଏଇ ସମୟରେ ମା ଭଗବାନ କହନ୍ତି ରାଧା, ଏ ରାଧା ଶୁଣ, ବିବାହ ଗୋଟେ ଅପରିଚିତ ସମ୍ପର୍କ, ବେଦୀରେ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡି ପରିଚିତ ହୁଏ। ଆଲୋ ତୋର ମୋର କୋଉ ଦିନ ଠାରୁ ଅପରିଚିତ ହେଲେ ପୁଣି ବିବାହ ବେଦୀରେ ପରିଚିତ ହବା? ଆଲୋ ଏ ରାଧା, ଗୋଟିଏ ଅପରିଚିତ ସମ୍ପର୍କ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ବିବାହ ବେଦୀରେ, ଆଉ ତୋର ମୋର କୋଉ ଦିନଠୁ ଅପରିଚିତ ହେଲେ ପୁଣି ବିବାହ ବେଦୀରେ ପରିଚିତ ହବା? ଆଲୋ ରାଧା ଯିଏ, କୃଷ୍ଣ ସିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, ଆଗେ ରାଧା ପଛେ ମୋହି ଲମ୍ପଟ ଭାବରେ, ଏକ ବୀଜ ବିନି ଫାଳ ଯୁଗଳ ଅଙ୍ଗରେ। ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଲୋ ସେ ହଉଛନ୍ତି ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳିତ ବିଗ୍ରହ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ହରି ହରି ବୋଲ। ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହୋଇ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବିରାଜିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ରାଧା ହୋଇ ମଥାରେ ଓଢଣା ଦେଇ ନାକରେ ବସଣି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଲିଟୁନା ମନୋଜ ନାଇଁ? ହଉ ହଉ, ଠାକୁର କୃପା କରନ୍ତୁ, ଲିଟୁନା ମନୋଜ ଟିକେ ହରି କଥାରେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରି ହରି ବୋଲ। ତାପରେ ଆମର ଭାଇ ନା ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଦାନ ଦଉଛନ୍ତି। ନବକୁମାର ସାହୁ ଗୋଟେ ହରି ବୋଲ ହୁଳହୁଳି, ମା ମାନେ ଟିକେ ହୁଳହୁଳି ପକେଇବା। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରି ହରି ବୋଲ। ନବକୁମାର ସାହୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆନନ୍ଦରେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ନବକୁମାର ସାହୁ ମା ଏଇଠି ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ରାସ ଉତ୍ସବ ହୁଏ। ମା ଲୋ 7 ଦିନର ରହଣୀ, ତାପରେ ଭଗବାନ ପୁଣି ମା ଫେରି ଯାଆନ୍ତି କୋଉଠିକି ନା ଜନ୍ମ ବେଦୀରୁ କର୍ମ ବେଦୀ। ଏ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ବାହୁଡା ଦଶମୀ ଦିନ, ବାହୁଡି ଯାଆନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଫେରିବା ପାଇଁ ବିମଳାଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇଥାନ୍ତି ମୋହ ଚୂର୍ଣ୍ଣ। ମା ପକେଇ ଦେଇ ଆସନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ, ଠାକୁର ମୋହ ହେଇ ପଳେଇ ଯିବେ, ଆଉ ତ ସହିତ ମା ରଥକୁ ରାଗିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ମା ଦଶମୀ ଦିନ ଝଗଡା କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ବସିଥାନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଝଗଡା କରିବା ପାଇଁ ବସିଥାନ୍ତି, ମା ମଝିରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ସାଜନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜ। ଆଉ ପୁଅଟା ଅଛି, ଆଉ ପୁଅ ଆଗରେ ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ମା ଝଗଡା କରିବାଟା କଣ ଠିକ ହବ? ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ବୁଝିକି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, ରୁହ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ 2 ଦିନର କଥା, ଯେତେବେଳେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ କରିବ ସେତେବେଳେ ଦେଖା ଚାହା ହବ। ଝଗଡା କରିବା ପାଇଁ ମା ଅଣ୍ଟାରେ ଲୁଗା ଭିଡ଼ିକି ବସନ୍ତି। ଯୋଉ ଦିନ ମା ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ହୁଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଖିକୁ ଅନେଇବେ, ଠାକୁର କିଭଳି ଭାବରେ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। କମଳ ନେତ୍ରରେ କମଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଭୟ, ବେଶ ମା ବାରି ହେଇଯାଏ। ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମା ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ଡରନ୍ତି, ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ମା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସମସ୍ତ ଡରନ୍ତି। ଆଉ ନନା କୋଉଠୁ ଆଇଲେ? ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରି ହରି ବୋଲ। ଘରୁ ଯଦି 2ଟା ମିସକଲ ଚାଲି ଆସିଥିବ, ମା ସିଏ ଦୌଡ଼ିକି ପଦାକୁ ପଳେଇବେ, ବାବା ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ମିସକଲ ଆସିଲାଣି ପରା, ନାନୀ କଲାଣି। ତେଣୁ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଭୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅଛି। ଭୂତ ପ୍ରେତ ଠାରୁ ବେଶୀ ଭୟ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ 2ଟା ମିସକଲ ଘରୁ ଦେଇଛି। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରି ହରି ବୋଲ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାର ଭିତରେ ଆଠୁ ବେଶୀ ଭୟ ମା ସଂସାର ଭିତରେ ଆଉ କୋଉଠି ମିଳେ ନାହିଁ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଜଗନ୍ନାଥ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଭୟ କରି ମା ଯେତେବେଳେ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ମନେଇବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବଚନିକା ଶୁଣିଲେ ମା ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀରେ କଳି ହୁଏ ନା, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି।
महाप्रभु जगन्नाथ लक्ष्मी को कौन कहती ए लक्ष्मी एथरक कबाट खोल मु आसी गले नव दिन मते नव जुग हैला श्रीमुख न देखि तोर झुरी झुरी देह दुर्बल हेलानी पाद न चलई मोर नाही मोर दोष काहि पई दोष करूछ नृपति जेमा हेले अपराधी तू क्षमा बारिदी सकल करिबु क्षमा जदि पुरुष अपराध करे स्त्री ता अपराध कोन थरे क्षमा करि देना एथर कबाट खोल लक्ष्मी एठी मा जगन्नाथ निरूपाय हे लक्ष्मी को निवेदन करंती कोन देखुन तुमको चोरी चोरी 9 दिन सिना चाली गली हेले देख शरीर मोर दुर्बल हो गलानी जदि दुर्बल न होई थांती दैत्यपति माने केमिते मते धरि के आनी चंती देख काखुआ सेवक काख पटे धरि चंती पिठुआ सेवक पिठी लगे देई चंती आगरे दैत्यपति माने काले म पडिजी बोली केमिते अटकू चंती देख मो ए अवस्था को देखि तुम जानि परन मु तुम बिना झड़ी गलिनी बोली अरे एथर को कबाट खोली दियो माल लक्ष्मी तो रागी छंती ना कंती जाओ जाओ फेरी लीलाद्री बिहारी भौणी को संगे दियो छाड़ी करी गले दुख करी बेटी नंद राजार झियो काहे के आसी छ भौणी को लेके तो चाली गलो सेही भौणी को लेके जाओ मा सबुति को राग ननद ऊपर सुजै दियंती लक्ष्मी आ कहंती स्त्री जन्म होई के जानी काहे के मुखरे न थाई लाज तुम्हें न जाऊनु रथरे चढ़िल आग होइताई सज माल आग सुभद्रा जानती रथ ई समय भितर जगन्नाथ कहते बुझीबा को चेष्टा कर मु काहे कि तुमको संगे रे कारण जानि छ मोर सहोदर तुम देढसुर संगतरे थिले जेनु सेही कारणरु संगतरे तुमको न नै पारिली तेनु बोल आनंद एक बार हरि हरि बोल तुम देढसुर पर मो सांगरे जाइथिले भाई बो देढसुर गोटे जगह को बुलिबा को जिबा या कोन ठीक हो तो सिद्धि पई मु तुमको नै पाली नै लक्ष्मी जेहेतु देढसुर तुमर थिले बलभद्र बड़ ठाकुर मो सांगरे थिले आउ जेबे केबे जिबी तुमको निश्चिंत सांगरे नेबी माल लक्ष्मी क्रोध वर्ष हो आउ जतबले रागी जानते ननद ऊपर माल रागस जानते सेतबले महाप्रभु जगन्नाथ को भाई सहिब भौणी ऊपर कट कथा आसिले संगे संगे लक्ष्मी को उत्तर दियंतु मुई बोली सिना तुम दाऊ संभाली छे आउ के पारंता सही आउ जदि जे मो जगह रे थांता जान तानी जोगी होई आउ जदि के जदि मो भूली तुमको लक्ष्मी विवाह करी थांता से कौपुनी मारी के जोगी ही जान तानी बोल आनंद देखवा हरि हरि बोल एई समय भितरे घरे प्रबल कलह एथरक माल बड़ भाई बड़ ठाकुर बलभद्र हलधर माल मुंड पुरेले कहले कली नइले टूटिबो मां बड़ ठाकुर जोरे पार्टी करबा को लागिले कहले अरे कान्हा सब बेले कहले भाई बहू संगे कोन लागु हैं आउ जेबे केबे घर खड़ खड़ कन्नरे सुनिबी मुई सेई दिन निश्चय भिन्ने करि देबी एथिरे संशय नाही जदि आउ दिने कलह स्वामी स्त्री करिवो भिन्ने करि देबी जेतबेले मां देखिले बड़ ठाकुर रागिले देढसुर रागिले भाई बहू माल शांति होई जिबा कथा आउ शांति मध्य होई गले लक्ष्मी मां जो पार्टी करूथिला मां कबाट खोली देले आउ सेही पार्टी रे महाप्रभु जगन्नाथ रसगोला दे देई चंती बोल आनंदे कबा हरि हरि बोल माता ना होजी रसगोला महाप्रभु जगन्नाथ चली जाइतिले रसर अभाव तेनु जगन्नाथ आसी गले माने रस वैश्य होचंती महाप्रभु जगन्नाथ रसर मूल होचंती जगन्नाथ अर्थात रसगोला मा सांकेतिक प्रतीक आमे काहे कि रसगोला जगत बंटाई अर्थात जगन्नाथ बिना सबु रसहीन बोल आनंद एकबा हरि हरि बोल आउ सेति पई रसगोला होती तार प्रतीक आउ तापरे मां नारी टिके गहना प्रिय वस्त्र प्रिय महाप्रभु जगन्नाथ सांगरे आनिथिबा पाट वस्त्र को कांधरे पकई दियन महाप्रभु देखंते साडीटा केमिते हिची तमरी पे आनिचिबा मा सब लक्ष्मी भूली जानते महाप्रभु को पाक देखंतु पाट वस्त्र को देखि नारी माने टिके वस्त्र प्रिय लुगा प्रिय नाही आज सब नारी मानकर गोटिए समस्या गडरेज रे ट्रंक रे आउ लुगा जागा धरुन हेले भल लुगा गोटे भी नाही बोल आनंद एकबार हरि हरि बोल सज्जन आज देखंतु महालक्ष्मी को आखिरो धार धार लोह गड़ी पड़े मां एठी महालक्ष्मी अपेक्षा करी रहिता सुवर्ण थाली रे महाप्रभु जगन्नाथ पाद को धोई दियो आउ से पाद धुआ जल को मां गर्भ को खेपम आउ कहते महाप्रभु को अनुरोध करी ठाकुरे आउ केबे मते छाड़ी के जीवनी
अभिमान केते कौन कहीदेली मते क्षमा करिबो प्रभु एले आपण छाड़ी गले ए मंदिर को आउ के आसुना एते देवादेवी थाई मध्य लाभ कौन श्रीहीन देखा जाउची श्रीवत्स खंड साल जेते दिन आपण नांती ना ए मंदिर को के आसुना समस्त श्रीगुंडीचा मंदिर रे आड़ प्रदर्शन करिबा को धाउचन लक्ष्मी थाई की मध्य श्रीहीन पालटी जाउची जगन्नाथ को बिना ए जगन्नाथ को मंदिर रो अस्तित्व बा कोन अछि बा प्रभु आपण आउ केबे मंदिर को खाली करि जिबे आउ मु सुनिली आपण कड़े यात्रा जनक पाई करूचंती सत को ठाकुरे ए यात्रा कड़े से बैत माने कहउचंती आपण कड़े गुंडीचा मंदिर रे रही रात्रि रे राधा रानी को सहित भेट करि पकु जाउचंती सत को प्रभु स्त्री कथा सही परिबो सेति पई बेसी राग मोर लागुची सेति पई सत को मणिमा आपण जो महाप्रसाद को एते भलो पांती आज से महाप्रसाद को साक्षी रखी कहतु सतरे यात्रा आपण को राधा पाई नुहे तो महाप्रसाद छुई कह चका नयन सत्य की राधा को तमे मन देना महाप्रसाद छुई कह चका नयन सत्य की राधा को तमे मन देना महाप्रसाद छुई कह चका नयन सत्य की राधा को तमे मन देना धरणी रानी तुमरा श्रीमंदिर जदि बड़ ठाकुराणी धरणी रानी तुमरा कमणिनी श्रीमंदिर जदि बड़ ठाकुराणी कहीं बोला तुम्हें कहीं बोला तुम्हें राधा मोहन महाप्रसाद छुई कह चका नयन सत्य की राधा को तमे मन देना सत्य की राधा को तमे मन देना लक्ष्मी हातर श्री महाप्रसाद भगतर प्राण से ताकु छुई प्रभु मिछ कही देले होई जीवा लक्ष्मी द्रोही लक्ष्मी हातर श्री महाप्रसाद भगतर प्राण से ताकु छुई प्रभु मिछ कही देले होई जीव लक्ष्मी द्रोही सत जदि कहब हे जगत मोहन रागी देबे साताड़ी रानी बेनियार सत जदि कहब हे जगत मोहन ऋषि जीवे साताड़ी रानी बेनियार भाभी चिंती कुह प्रभु भाभी चिंती कुह प्रभु जगमोहन महाप्रसाद छुई कह चका नयन सत्य की राधा को तमे मन देना महाप्रसाद छुई कह चका नयन सत्य की राधा को तमे मन देना धरणी रानी तुमरा
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରେ ଯଦି ସିଏ ବଡ଼ ଠାକୁରାଣୀ କାହିଁକି ବୋଲାଅ ତୁମେ କାହିଁକି ବୋଲାଅ ତୁମେ ରାଧା ମୋହନ ମହାପ୍ରସାଦ ଛୁଇଁ ମହାଚକା ନୟନ ସତେକି ରାଧାକୁ ତମେ ମନ ଦେଇନ ମହାପ୍ରସାଦ ଛୁଇଁ ମହାଚକା ନୟନ ସତେକି ରାଧାକୁ ତମେ ମନ ଦେଇନ ସତେକି ରାଧାକୁ ତମେ ମନ ଦେଇନ ସତେକି ରାଧାକୁ ତମେ ମନ ଦେଇନ। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। ना जगन्नाथ हाँ कहती ना ना कहती तापर मां लक्ष्मी नारायण भेट हुए महाप्रभु भली मनैला भली शक्ति क्या पाखे अच्छे मानवीय लीला करती महाप्रभु जगन्नाथ बड़ देउल आप समस्ते जानती जहांकर माँ शोइले यात्रा उठिले यात्रा करन उठिले पार्श्व परिवर्तन आउ माँ जी की घोड़ी हेले मध्य माँ जगत घोड़ लगी बोली कहे आउ जे माँ करम हेले चंदन यात्रा तेणु एभली ठाकुर एभली दिय ईश्वर कोटि अछंती तेणु निश्चिंत भाव से मणिमांकर जय हो दुई बार नाम संकीर्तन करिबा आजिर पानी को विराम दबा महाप्रभु को दरबार जाहु आपण माने अनुष्ठान को रक्षा करिसंती बंचई रखिसंती आ महापुरुष अच्युतानंद मध्य मालिका लिखिसंती कली जुगर शेष बळी धर्म ही रहिबो समस्त जे केवल अधर्म करिवे ता नुहे धर्मवंत लोक माने आपण को भली शीत रात्रि रे मध्य हरि कथा सुनिबा पई रहिबे ए कथा मो कहूनी महापुरुष अच्युतानंद मालिका लिखिसंती आ महापुरुष कोन कहिले भले होम यज्ञ हेब प्रति ग्राम रे होम यज्ञ हेब प्रति ग्राम रे लोके मातिबे मो नाम प्रेम रे लोके मातिबे मो नाम प्रेम रे मालो होम यज्ञ हेब प्रति ग्राम प्रति गां रे मालो होम यज्ञ हेब देखु ना प्रति गां रे होम यज्ञ होउची ना नाही यज्ञर नियम आपण मानकर प्रति वर्ष यज्ञर परिवर्तन हेबो नुआ चाल छपर हेबो यज्ञ कुंड प्रतिष्ठा हेबो तापरे यज्ञ करा जिवो एबे तो प्रति वर्ष यज्ञ करा जाउची यज्ञ कुंड एकदम परमानेंट हैला यज्ञ घर परमानेंट हैला आउ मा आउ वर्ष वर्ष परिवर्तन हेबा को पड़िबो काहे ना प्रति वर्ष यज्ञ चाली जी तनो होम यज्ञ हेबो प्रति ग्राम लोके मातिबे मो नाम प्रेम रे भगवान कर नाम प्रति लोक माने मा करिवे नाम प्रेम रे लोक माने निहाती भाव रे मातिबे आ प्रति गां रे आपण मान देखंतु एमिति कोनसी गां नै जोटी हरि नाम हो अष्टप्रहरी चतुरप्रहरी मा आपनकर वार्षिक उत्सव एबे प्रत्येक गां रे नाम संकीर्तन हो आगर मा गां रे होथला अष्टप्रहरी टे एबे साही साही रे मध्य नाम हेलानी से साही रे होची ता प्रति आर मास रे आर साही रे नाम अर्थात प्रति गां रे हरि नाम चालीची बोली संसार मालो बंची रही नइले संसार बंचवा बड़ कष्टकर हे जिवो आउ हे सुदे सज्जन प्रति गां रे नाम यज्ञ हेउची अर्थात ए संसार बंची आउ आजि देखंतु गोटे सांग आउ गोटे सांग घरे जाई पहुंचेला सांग कहला जानिचु मो पुओ तृतीय रे पाठ पढिलानी जहा पचारिबे सांगे सांगे उत्तर दउछ ना डाकिल तो पुओ पुओ डाकिल ए पुओ आस अंकल प्रणाम कर आगे थिला प्रणामटा मारलो सोई सोई तापरे प्रणाम आसिला कोन ना नई नई एबे चलचे प्रणाम ठिया ठिया तापरे आसबो बिल्कुल नाई नाई बोल आनंदे कवार हरि बोल प्रणाम आउ नाही मा संसार भितरे बे गोड़ बाजी गले आगे मा विष्णु कहउथिले एबे सरी कहिले एमिते समय आसिलानी गोड़ बाजी गले सब सरी कहउचन मा समय बदली गलानी बोध हुए से समयटा भलो थिला जो समय रे मा 500 टा हम घरे नथिला हेले 5 भाई हम एकाठी बसी खाई पारुथिले एबे किंतु 5 किलो अटा हम घरे थुआई 5 भाई के मन एकाठी ना समय थिला जो समय भितरे हम पाखरे मा अभाव थिला हेले खुशी थिला एबे खुशी रो अभाव होई
ମା ଘରେ ଘଣ୍ଟା ନଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ କାନ୍ଥରେ ଘଣ୍ଟା, ହାତରେ ଘଣ୍ଟା, ମୋବାଇଲରେ ଘଣ୍ଟା, କାହା ପାଖରେ ଅଧଘଣ୍ଟିଏ ସମୟ ନାହିଁ। ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡର ପାଣି ନଥିଲା, ହେଲେ କିଡନୀ ପେସେଣ୍ଟ ଏତେ ନଥିଲେ। ମା ଆୟୋଡିନର ଲୁଣ ନଥିଲା, ହେଲେ ଏତେ ମା ଆଉ ଥାଇରଏଡ ପେସେଣ୍ଟ ନଥିଲେ। ଏବେ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ ଭରିଗଲା। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ଖାଦ୍ୟରେ ଭରି ଯିବ ବିଷ, କଳି ଯୁଗର ହେବ ଶେଷ। ଏବେ ମା ଘରଟା ଆଗରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଭଳି ଥିଲା, ମଶାଣି ଦେଖିଲେ ଲୋକ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଘର ମଶାଣି ପାଲଟି ଗଲାଣି, ଆଉ ମଶାଣିରେ ଘର ଚାଲିଛି ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର। ହରି ହରି ଆଉ ବୋଲ। ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ, ଆଗରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଉଙ୍କୁଣି ଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଭରପୁର ଚୁଟି ବି ଥିଲା। ଏବେ ମା ଉଙ୍କୁଣି କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ନାହିଁ, ଏ କଥା ସତ, ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବାଳ ଝଡ଼ିବା, ଚୁଟି ବି ଆଉ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ନାହିଁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର। ହରି ହରି ବୋଲ। ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି ମା, ସେ ଭକ୍ତି ସେ ଭାବ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆୟୋଜନ ଆପଣ ମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ମା ପୁଅ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସାଙ୍ଗ କହିଲା ତୋ ପୁଅ ତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ, କଣ ଗୋଟେ ପଚାରିଲୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ମା ସାଙ୍ଗ ପଚାରିଲା, ଏ ପୁଅ କହିଲୁ ଦେଖିବା, ଅଙ୍କଲ ଶୁଣିବେ, ଓଡିଶାର ରାଜଧାନୀ କୋଉଠି? ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ବାପା ଓଡିଶାର ରାଜଧାନୀ ପରା କଟକ। ବାପା 50 ଟଙ୍କା ବାହାର କଲା, ପୁଅକୁ ଦେଲା। ଦେଖିଲ ମୋ ପୁଅକୁ କେତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ, ଯାହା ପଚାରିବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦବ। ପୁଅ ଆନନ୍ଦ ହେଇ 50 ଟଙ୍କା ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ଏଇ ସମୟରେ ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ହେଇରେ ତୁ ତ ସ୍କୁଲରେ ମୂର୍ଖ ଥିଲୁ, ତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ମୂର୍ଖ କରିସାଇଲୁ। ଇରେ ଓଡିଶାର ରାଜଧାନୀ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତୋ ପୁଅ କଟକ କହିଲା, ତାକୁ କଣ 50 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ? ସାଙ୍ଗ କହିଲା ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ, ଆର ସପ୍ତାହରେ ପଚାରୁଥିଲି ବାଲେଶ୍ୱର କହୁଥିଲା, ଏ ସପ୍ତାହରେ କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇଲାଣି, ଆର ସପ୍ତାହରେ ବଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର। ହରି ହରି ବୋଲ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ହେବ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ, ହୋମ ଯଜ୍ଞ ହେବ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ, ଲୋକେ ମାତିବେ ମୋ ନାମ ପ୍ରେମରେ, ଲୋକେ ମାତିବେ ମୋ ନାମ ପ୍ରେମରେ, ଲୋକେ ମାତିବେ ମୋ ନାମ ପ୍ରେମରେ। ପ୍ରତି ଗାଁରେ ମା ଲୋ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ହବ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ମା ନାମ ପ୍ରେମରେ ମାତିବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଷ୍ଠାନ ମା ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବସିଛନ୍ତି। ଏ ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ପ୍ରତି ସାହିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅନ୍ନରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହେଲେ ଅନ୍ନର ଅଭାବ ହୁଏ ନା ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର। ହରି ହରି ବୋଲ। ଆଉ ମା ଆପଣ ଜାଣିକି ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମା ଅସ୍ଥିଗତ ପ୍ରାଣ ଥିଲା, ପ୍ରାଣଟା ଅସ୍ଥିରେ ଥିଲା। ପ୍ରମାଣ ଦଧିଜୀଙ୍କର ଅସ୍ଥି ମା ଲୋ ନେବା ପରେ, ଅସ୍ଥିଜୀ ପରେ ନେବା ପରେ, ଦାନ ଦେବା ପରେ ମା ଦଧିଜୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା, ପ୍ରାଣଟା ଅସ୍ଥିରେ ଥିଲା। ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରାଣଟା ମଜ୍ଜାଗତ ପ୍ରାଣ, ରାବଣର ପ୍ରାଣଟା କୋଉଠି ଥିଲା? ନାଭିକୁଣ୍ଡ ପୀୟୁଷ ବଲତା, ଅର୍ଥାତ ନାଭିକୁଣ୍ଡର ମା ସେଇ କୁଣ୍ଡରେ ଅମୃତ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ନାଭିକୁଣ୍ଡର ଅମୃତକୁ ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ସରାଗ ପ୍ରଥମ ଯାଇ ନାଭିକୁଣ୍ଡର ଅମୃତକୁ ହରଣ କଲେ। ତେଣୁ ମଜ୍ଜାଗତ ପ୍ରାଣ ଥିଲା ରାବଣ। ତେଣୁ ମା ତାପରେ ଆସିଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ, ପ୍ରାଣଟା ହଉଛି ରକ୍ତଗତ ପ୍ରାଣ। ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଶରୀରରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ସବୁତିକ ରକ୍ତ ବୋହି ନ ଯାଇଥିଲା। ରକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୋହିଗଲା ମା, ସେତେବେଳେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଲା। ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ବର ମାଗିଥିଲେ, ଆଉ ଶରୀରରେ ମା ରକ୍ତ ନାହିଁ, ରକ୍ତଗତ ପ୍ରାଣ, ରକ୍ତ ବୋହିଗଲେ ସରିଯାଏ। ଆଉ କଳି ଯୁଗରେ ମା ଅର୍ଣ୍ଣଗତ ପ୍ରାଣ, ମଣିଷ ଅନ୍ନ ନ ଖାଇଲେ କିଛି ହବନି। ଯେତେ ସୁଗାର ବଢୁ, ଯେତେ ମା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ନ ନ ଖାଇଲେ ଅନ୍ନ ଜଳକା ହେବେ। ଯେତେ ରୁଟି ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବେଳାଏ ଅନ୍ନ ନ ଖାଇବେ, ମା ମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଦୁଃଖ କଣ? ଦୁଃଖ ହଉଛି ଏଇଆ, କାଲି ଓଷା ଥବ, କେମିତି ଓଷା ସରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ଚିନ୍ତାରେ ମା ଅଧା ଝଡି ଯାଆନ୍ତି ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର। ହରି ହରି ବୋଲ। ମାଣବସା କାଲି ମୋର ମାଣବସା, ମାଣବସା ମାଣବସା ଗଲା ତ, ମାଣବସା କାଲି ହବ। ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି କରି ଆଲୋ ମୋର ଆଉ 2 ପାଳି ରହିଲା। ଓହୋ ମାଣବସା, ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଧାନ କୋଉଠି ମିଳିବ, କାଲି ବାଟ ଓଷା, ବାଟ ଓଷା, ବାଟ ଓଷା, ଗଲା ଓଷା। ଓଷା ଚିନ୍ତା କରି କରି ମା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମା କାଲି ଓଷା ଅଛି ମାନେ ଆଜିଠୁ ପ୍ରିପେୟାର ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଅନେକ ମୋ ମା ମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଓଷା କଲେ ମା ଆମ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ରହନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ମା କାଲି ମୋର ସାବିତ୍ରୀ, କାଲି ସାବିତ୍ରୀ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମା 500 ଶାଗୁ ବତୁରେଇବାକୁ ପଡିବ। ହେ ସୁଧୀ ସଜ୍ଜନ, ଅର୍ଥାତ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ମା ଯେ ଓଷା କଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ ହବ, ବିଲକୁଲ ତା ନୁହେଁ ମା। ଓଷା ଅପେକ୍ଷା ସ୍ୱାମୀକୁ ମଧୁର କଥା କହିବା, ସ୍ୱାମୀର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ମା ସାଥୀ
हवा स्वामी सबु समय छिड़ा हवा स्वामी रागिला बेले हसिकी पदे कथा कहिबा स्वामी मन को जितिबा आउ से होछि मा नारी धर्म उषा ठारू बेसी मा भल काम दिए स्त्री मधुर वचन जा स्वामी को मा बड़ जंत्रणार को दूर दी करे बोल आनंद एक बार अनेक जंत्रणार मुक्ति दिए नारी हसिकी पदे कथा कहिबा तेणु हे सुधी सज्जन प्रभु दरबार भितरे माँ विराजमान करिसंती आउ महालक्ष्मी भली प्रतिव्रता माँ संसार भितर किए अछंती जे माँ जगन्नाथंकर कथा हले लक्ष्मी आनंद हुअंती तेणु आज दिन रे जो माने शेष पर्यंत रहिले बसी से पाइबे टिके बेसी अधारु गले खसी बेकरे लागे काल रसी तेणु आपण माने बसी रहिले माने आपण बेसी करी पांतु महाप्रभुंकर कृपा दुई बार नाम संकीर्तन करी आजिर बाणी को विराम दबा।